إلا الله من له لا إله إلا قد جاءوك إله إلا الله إله إلا الله تغفرون إلا الله يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفر الله يا سيدي يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفر الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سالت الأقطار ما عدنا صدقي والسر يا سيدي يا رسول الله يا والله رجاه إن الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفر الله نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن ساب السادات ثم المقدم ولي الله غوث الله قدوة القادات يا سيد الله يا رسول الله يا والله جاه إلا الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله بسير عباد والشداء والركبين أخذوا الله وقلبي إذا أخذوا لقلبي إذا أخذوا لقلبي أحاديث الوحيدة والشداء والركبين ريب أخذوا وقلبي لقلبي وشتتني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتني في البوادي أخذوا مني فؤادي
البوادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي واللي إذا أخذوا لقلبي واللي إذا أخذوا لقلبي أحاديث الوحدة وشرع كبير عريب أخذوا معهم قلبي مهوي إذا أخذوا لقلبي إذا أخذوا لقلبي يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب أرجو يشفع لنا من ذنبي أرجو يشفع لنا من ذنبي يا حديث الوحدة أنشد أمام الركب بالركب لي عريب أخذوا معهم قلبي مولي إذا أخذوا لقلبي لقلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب
سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أشرق الكون وتهاجا بوجود المصطفى حماد ولآه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غراب واستضيئوا بجمالي فقبل حسن تفر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك ولنا البشرى وزادي استوير ليس يفات حيث جمعات فاغر المؤافى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصر والعاد إذ حوانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ودينا نجا سبيلي توحيد زاد ونور شاد ربي بلغنا بجاهه في جواري غير وقال صلى الله على محمد
وسلم مرحبا صلى الله محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد. Sebelum kita mulai pembacaan doa sekaligus tausiah, marilah bersama-sama kita siapkan infak terbaik kita pada malam hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan sebaik-baik pembalasan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrijal al-muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrijal al-muslimin. يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا ودين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك عليك فالعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
اجعل المسلمين نظرة تزيل العنا أن تدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوش إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين
وبسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya udah pada lemes nih karena jawab salamnya ya Allah. Dari banyaknya yang hadir dihitung cuma 23 orang tadi yang jawab ya. Memang betul mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab adalah fardu. Tapi kalau di jamaah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada memang tidak jadi ya. Cuman ayo tunjukkan semangat kita ya. Kita ulangi sekali lagi, siap? Betul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, subhanallah. Ulun doakan mudah-mudahan yang paling keras mengucapkan menjawab salam hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Banyak hutang duluan inilah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Belum nih, besok. Tadi soalnya menghafal khutbah Jumat buat besok. Terutama para habaib yang sudah hadir ya, orang tua kita Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Kaf, juga Habib Abu Bakar Asyakran Al Idrus, juga Habib Alwi Al Khairid, Habib Umar Bahashim, juga para guru-guru, ada guru Fadli, ada guru Muhsin, Ustadz Artoni, Ustadz Riza, dan Ustadz Zaini Miftah. Nah, sekarang dah salah lagi Ustadz. Maaf Ustadz lah. Mudah-mudahan ya berkah kehadiran para habaib, berkah kehadiran guru-guru, kita semua mendapat keberkahan daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita melalui bulan Rabiul Awal,
kita sudah hadir majelis maulid. Bertambahkah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah semakin banyak bacaan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan itu dengan jalan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh Bib, yang pertama dihisab yaumil kiamah itu salat, Bib. Ya betul. Tetapi salat jika tidak ada salawat kepada Rasulullah maka salatnya tidak sah. Bahkan khutbah Jumat yang besok insya Allah kita khutbah Jumat nih, jika tidak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah maka khutbahnya tidak sah. Bahkan dikatakan 2 khutbah tersebut harus diucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amat penting kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada satu tempat, bukan di Balikpapan, di kota lain. Jadi di masjid tersebut, subhanallah, saya pernah hadir sholat Jumat di masjid tersebut. Pemiliknya ini juragan batubara. Jadi beliau mengatakan, Bib, nanti Habib saya jadwalkan tahun depan di masjid saya. Subhanallah, dari sini ke sana 4 jam. Ya, kita mau khutbah harus 4 jam ke sana. Saya bilang, tidak usah, karena terlalu jauh. Tidak apa-apa, Bib, disebutkan. Banyak dari Balikpapan yang mengisi di tempat ini, Bib. Disebutkan Ustadz ini, Habib ini. Ana bilang subhanallah, pengorbanannya luar biasa. Para habaib, para asatid ini pengorbanan luar biasa. Untuk ke sana itu 4 jam khutbah Jumat. Mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga dan usaha. Ya. Subhanallah. Tapi saya masih belum sanggup. Ya. Saya bilang mohon maaf, Bapak Haji, karena bukannya apa-apa 4 jam dari tempat saya ke tempat ini. Nanti takutnya waktunya kelewat, kalau ada macet bagaimana? Fa subhanallah, ya sudah Bib, kalau begitu tahun depan saya tidak jadwalkan Habib ya. Ya tidak apa, mungkin di sini kan masih banyak ustadz-ustadz. Ya betul Bib, cuma sekedar informasi aja Bib. Saya kasih hadiah sekali khutbah 2 juta rupiah Bib. Subhanallah, saya bilang jadwalkan tahun depan insyaallah. Siap. Ya. Tapi bukan itu ceritanya. Jadi di situ banyak ustadz-ustadz datang untuk khutbah Jumat ya. Kemudian ada satu ketika mungkin pikirannya mungkin ke arah yang lain sehingga tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan jamaah di situ orang-orang yang paham. Akhirnya setelah turun dikatakan, Ustadz mohon maaf tadi belum baca salawat kepada Nabi Muhammad. Naik lagi, akhirnya dia kembali mengulang daripada khutbahnya ya. Maka itu boleh ya. Jadi hati-hati para khatib ya. Jangan sampai lupa mengucapkan khutbah, pada saat khutbah mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada Nabi Muhammad dikisahkan di dalam kitab Afdolus Sholawat ala Sayyidi Sadat Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dalam salah satu kata sholawat ya, pernah ada seorang lelaki datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Kemudian lelaki tersebut, subhanallah ya, Rasulullah duduk di samping Rasulullah itu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada saat orang tersebut masuk ke majelisnya Rasulullah, Rasulullah berdiri untuk menyambut orang tersebut. Maka sahabat kaget ya, ikut berdiri semua menyambut daripada orang tersebut. Akhirnya orang tersebut dipegang tangannya oleh Rasulullah. Kemudian didudukan di antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Subhanallah, orang-orang sudah tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini selalu di sampingnya Rasulullah. Tetapi orang ini didudukan di antara Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka setelah majelis selesai, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan orang tersebut sehingga mendapatkan tempat yang sangat mulia berada di sampingmu bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq?" Maka Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril telah datang kepadaku mengabarkan bahwa ada seseorang yang bersolawat, belum pernah ada orang bersolawat seperti orang ini ya. Sehingga sahabat bertanya, apa itu salawatnya ya Rasulullah? Maka dikatakan dalam kitab tersebut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Kalau kita tambahlah Sayyidina ya,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanallah, dengan berkah solawat bisa duduk di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keberkahan solawat itu sangat banyak. Dikisahkan ada satu kisah yang ajib. Ya, kisah ini adalah pengarang daripada kitab Dalailul Khairat. Ya, Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau ini sebelum mengarang kitab Dalailul Khairat pernah satu ketika jalan ke satu kampung. Di kampung tersebut masuk waktu duhur. Karena sudah masuk waktu duhur, maka beliau mencari tempat di mana orang berwudu. Kemudian dicari, setelah mencari adalah dapat satu sumur. Ternyata di sumur tersebut tidak ada alat timbanya. Jadi dicarilah alat timba tersebut. Imam Al-Jazuli ini cari ini, mana timbanya ini? Keliling-keliling, karena di situ daerah perbukitan ada seorang remaja perempuan. Remaja perempuan tersebut melihat ada apa itu Imam keliling-keliling di sumur. Akhirnya didatangi oleh remaja perempuan tersebut. Maka dikatakan, ya Imam, apa yang kamu lakukan di sini? Maka dikatakan, aku adalah Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Wah, terkenal ini, ya, imam besar. Kemudian aku mencari daripada timba untuk mengambil air daripada sumur ini. Maka dikatakan oleh remaja perempuan tadi, kalau begitu mari aku bantu. Ya. Ternyata apa? Remaja perempuan tadi tidak mencari timbanya. Akan tetapi dilihat sumur tersebut, kemudian ada yang mengisahkan ditiup, ada yang mengisahkan sedikit diludahi. Ya. Fa subhanallah, setelah diludahi tersebut, air sumur itu naik ke atas sehingga keluar sampai seperti sungai. Ya. Subhanallah, bilang imam tersebut. Akhirnya Imam Jazuli wudu, kemudian melaksanakan sholat duhur. Selesai sholat, dicari daripada anak remaja perempuan tadi. Kemudian ditanya, dengan berkat apa kamu bisa mendapat keramat yang sangat luar biasa ini? Ini aku imam, cari timbaan, tidak bisa mengeluarkan air dari sumur. Tapi dengan berkat apa? Maka remaja perempuan tadi mengatakan, dengan berkat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini berkat daripada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita remehkan. Ketika kita membaca maulid, di situ ada rawi, Alhamdulillahil kawi sultanu al-wadihi burhanu. Kita selipi dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di rumah kita kurang sholawat, datang ke majelis kita memperbanyak sholawat. Ya. Jangan kemudian kita diam. Memang kita tidak paham ketika ada pembaca rawi tersebut ada jedanya, kita baca salawat kepada Rasulullah sehingga kita menambah daripada rahmat. Ya. Man shalla alayya sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Kemudian bagaimana arti daripada salawat Allah kepada seorang yang tadi bersalawat? Maka Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab yang tadi mengatakan apa? Salawat dari Allah adalah rahmat, dan salawat daripada malaikat adalah istighfar, permohonan ampun. Maka ketika kita 10 kali bersalawat, Allah 10 kali 10, 100 kali memberikan rahmat. Malaikat beristighfar 100 kali kepada kita. Maka kita jangan remehkan betapa besar daripada keagungan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikisahkan ada seseorang perempuan, seorang ibu, anaknya perempuan baru saja wafat. Ya. Kemudian beliau mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pada saat itu, ibu itu datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dikatakan, ya Imam, aku minta satu amalan supaya aku bisa melihat keadaan anakku di barzah. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan satu amalan kepada ibu tersebut, sehingga ibu tersebut mengamalkan amalan tersebut, akhirnya dapat bermimpi bertemu dengan anaknya. Akan tetapi ditemui anak tersebut dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sengsara. Maka ibu tersebut bersedih mengatakan hal tersebut kepada Imam Hasan Al-Basri. Namun setelah waktu
Beberapa minggu Imam Hasan Al-Basri tertidur dan bermimpi bertemu dengan anak perempuan tadi yang sudah wafat. Kemudian dilihat bahwasanya anak perempuan tadi dalam keadaan yang sangat mewah, dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapat rahmat. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dengan berkah apa kamu bisa mendapatkan hal seperti ini? Maka dikatakan dulu, ya, aku memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada seorang pemuda, yang mana pemuda itu jalan di kuburan, ya, kuburan daripada perempuan tersebut, ya. Kemudian pemuda tadi mengucapkan salam dan mengirimkan hadiah pahala salawat kepada ahli kubur. Maka pada saat itu semua ahli kubur di situ diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini berkah daripada salawat. Ya. Banyak kisah-kisah mengatakan tentang salawat. Maka kita nggak usah takut. Ya. Salawat kepada Rasul bukan berlebihan, malah justru sangat kurang. Dengan berkat salawat tersebut kita tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Orang kalau sudah biasa melazimi salawat, air mata itu mudah untuk menetes, ya. Mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasul mengganjal 3 batu, ya. Rasul dulu mengganjal 3 batunya, ya, karena lapar. Yaitu adalah, mungkin kita sudah sering dengar, ya. Pada saat itu perang Khandaq itu digali parit. Kemudian Rasul dengan para sahabat ikut menggali parit. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kami lapar, ya. Selama 3 hari hanya minum air dan kurma. Kenapa? Karena adanya parit di sekitar kota Madinah sehingga tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk, ya. Sehingga dengan persediaan yang ada, akhirnya sahabat tersebut 2 orang datang kepada Rasul, ya Rasul, kami lapar. Maka Rasul mengatakan sabar. Kemudian diangkat daripada gamis sahabat tersebut, ya Rasul, kami mengganjal dengan 2 batu. Perut kami diganjal dengan 2 batu karena lapar. Maka Rasul mengangkat gamisnya dan dilihat ternyata Rasul mengganjal dengan 3 batu. Ternyata Rasul lebih lapar, ya. Subhanallah, melihat hal tersebut Sayyidina Jabir melihat hal tersebut, maka ia pulang ke rumahnya. Didatangi kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk kita suguhkan kepada Rasulullah? Maka istrinya mengatakan, aku hanya punya gandum 1 sok. 1 sok itu ukuran daripada zakat fitrah, ya, kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kemudian seekor kambing yang kecil, ya. Maka istrinya mengatakan, kalau begitu kita masak. Akan tetapi bisik-bisik dengan Rasulullah. Karena apa? Karena hanya cukup untuk 5 atau 6 orang saja, tidak cukup untuk semua ahlul Khandaq. Maka pada saat itu Sayyidina Jabir membisikkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengundang engkau makan ke rumahku, tapi hanya 5 atau 6 orang. Maka Rasulullah mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengumumkan kepada ahli Khandaq, wahai ahlul Khandaq semua, kita diundang oleh Jabir makan di rumahnya Jabir. Subhanallah, Jabir kaget. 1000 orang lebih diundang makan, 1 sok gandum, seekor kambing yang kecil, mana cukup. Subhanallah, akhirnya Jabir pulang ke rumah, tapi dipesan oleh Rasulullah, jangan dulu diolah adonan tersebut, ya, jangan dulu diolah. Kemudian Sayyidina Jabir datang kepada istrinya, dikatakan Rasul mengundang seluruh ahlul Khandaq, seluruh sahabat yang ikut perang Khandaq diundang Rasulullah datang ke sini. Maka istrinya mengatakan, ada pesan dari Rasulullah, ada pesannya, jangan dulu adonan tersebut dibuat, ya, tunggu Rasulullah datang. Maka istrinya langsung, karena itu perintah dari Rasul, hatinya tenang. Kalau begitu kita tunggu Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah datang kepada rumah Jabir, kemudian adonan tersebut didoakan oleh Rasulullah. Ada riwayat mengatakan diludahi oleh Rasulullah. Kemudian pada saat itu tidak bisa 1000 orang masuk, ya. Jadi 10 orang masuk, kemudian makan, bergantian 10 orang masuk, kemudian makan, tidak berkurang. Sampai semuanya sudah makan, itu adonan tidak berkurang sedikit pun. Subhanallah. Ini keberkahan daripada ludahnya Rasulullah. Tapi jangan dicoba, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mau mengadakan hajatan, saya mau coba nih, wah, keracunan masalah, ya. Hati-hati, ya.
itu daripada ya Sayyidina Jabir, ya. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab daripada Imam Tirmidzi Syama'ilul Muhammadiyah diceritakan rambutnya Rasul, ya, pakaiannya Rasul. Itu rambutnya Rasul. Ada seorang sahabat bernama Khalid bin Walid, ya. Di pecinya itu ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panglima perang. Ditaruh rambutnya Rasul, setiap perang menang. Ya. Subhanallah, suatu ketika pecinya pada saat perang jatuh, hilang. Maka semua sahabat disuruh cari. Cari peci itu, cari peci. Kaget ini sahabat, peci apa sih yang dicari? Ternyata setelah dicari, ditemukan pecinya sudah jelek. Pecinya sudah usang. Ya. Kalau misalnya putih itu warnanya sudah kekuning-kuningan lah. Maka ditanyakan kepada Khalid bin Walid, ini peci sudah usang. Maka Khalid bin Walid mengatakan, iya, tapi di situ ada rambutnya Rasulullah SAW. Dengan berkat aku bertawasul, maka aku selalu menang dalam perang. Subhanallah. Rambutnya Rasulullah SAW. Ada seorang saudagar kaya, punya rambutnya Rasulullah. Dulu Rasulullah pada saat umroh memotong rambut sahabat itu dikasih satu orang, ada yang ke bagian 2, ada yang ke bagian 3. Berarti sahabatnya banyak atau sedikit? Bilang yang soleh, kalau begitu aku setuju. Aku lebih baik dapat 3 helai rambut daripada seluruh harta ini. Maka 3 helai rambut tersebut disimpan oleh anak yang kecil tadi. Kemudian ditempatkan di tempat yang bagus, diberi wewangian, subhanallah. Diagungkan rambut Rasulullah tersebut. Maka sedikit demi sedikit tiba-tiba rezeki itu datang, ya. Sehingga ada rezeki datang, akhirnya jadi orang kaya. Ini yang kecil tadi. Sedangkan yang besar karena sudah dapat harta warisan, akhirnya karena tidak barokah, hartanya berkurang, akhirnya habis, ya. Subhanallah. Berkah daripada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung keberkahan. Bahkan keringatnya Rasulullah mengandung keberkahan. Sayyidina Anas bin Malik itu punya daripada sapu tangannya Rasulullah. Sapu tangan Rasulullah yang biasa untuk mengelap daripada keringatnya Rasulullah. Kemudian sapu tangan itu diberikan kepada Anas bin Malik. Setelah Rasul wafat, banyak orang yang datang kepada rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik pada saat itu mengusap daripada wajahnya dengan sapu tangannya Rasulullah. Kemudian dipanggil daripada yang biasa berkhidmah di rumahnya Anas bin Malik, ya. Dikatakan, ini bersihkan ini sapu tangan. Maka dibersihkan dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam api. Dimasukkan sapu tangan tersebut, dimasukkan ke dalam api. Disaksikan oleh sahabat yang lain, para tabi'in. Apa yang Anas bin Malik lakukan ini? Bukankah kita dilarang untuk mubadir? Sapu tangan habis dipakai langsung dibakar. Ternyata subhanallah, setelah dibakar kotorannya terbakar, tapi sapu tangannya tidak terbakar. Kemudian dikeluarkan lagi sapu tangan tersebut. Maka tabi'in ini bertanya kepada Anas bin Malik, kenapa itu bisa terjadi? Maka Anas bin Malik mengatakan, iya, ini sapu tangannya Rasulullah SAW. Ini pernah mengusap keringatnya Rasulullah, sehingga api dunia tidak berani untuk membakar sapu tangan ini, apalagi api akhirat. Maka kita yang sudah tenggelam dengan kerinduan kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita dijauhi daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin yang sedikit ini ada manfaatnya. Karena kalau kita bicara di depan para guru-guru, lidah itu seakan terkunci, ya. Tapi kita teringat daripada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Ungdur ma qala wala tangdur man qala, ya. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, ya. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu hasil infak kita pada malam hari ini di Maulid Arba'in di malam ke-34. Itu alhamdulillah terkumpul 1.750.000 rupiah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Adapun pengumuman yang kedua yaitu adalah itu acara Maulid Arba'in pada malam besok, itu di Balikpapan baru di kediaman Bapak Haji Naharudin Kyoto. Oh, nama perumahannya Kyoto, dikira di Jepang. Nah, ini. Ya, di kediaman Bapak Haji Naharudin di Balikpapan baru, klaster Kyoto, B Blok BI nomor 17A. Ya, insyaallah masih semangat. Ini kita sudah di penghujung acara Arba'in kita. Nah, insyaallah nanti besok malam akan dihadiri oleh Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, guru daripada guru kita yaitu Al-Habib Hasan Al-Habsyi ya, dari Hadramaut Yaman. Insyaallah kita yang istiqamah hadir di Maulid Arba'in diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya diberkahi, waktunya diberkahi, keluarganya diberkahi, rezekinya. Insyaallah keberkahan itu akan kita bawa dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan, kami dari tuan rumah pada acara